Good morning, students. Hope you are all well. Now it is our English 2 class. So everybody take out your book and pencil in your hand. So today we will read. We have completed our last chapter, the wooden bowl, question answer and everything we have completed. Now today we will read a poem. Okay. So everybody open page 45. Okay, page 45. The moon. So you put today's date here. Here you put date 36. Put CW. Okay. The Moon, written by Robert Louis Stevenson. Okay. The moon has a face like the clock in the hall. She shines on thieves on the garden wall, on streets and fields and harbor quays, and bodies asleep in the forks of trees. তাহলে আমাদের এখানে কি বলছে, দ্য মুন, মুনের ফেসটা কীরকম, যেমন হল ঘরে আমাদের ঘড়ির যে ঘড়িটা আমাদের হল ঘরে আছে তার ফেসটা কীরকম গোল, মুনের ফেসটাও ঠিক ওই রকম গোল, ক্লকের মতো, ঘড়ির মতো। She shines on thieves on the garden wall. Underline this word, thieves garden. Okay, thieves garden. তাহলে থিভস মানে হচ্ছে চোর। তাহলে তারা যখন, চোরেরা কি করে, রাত্রিবেলা সাধারণত বাড়িতে চুরি করতে ঢোকে। আর কীভাবে চুরি করে, তারা কোনো বাড়ির দেওয়াল টপকিয়ে বাগানে ঢুকে তারপর তারা ঘরের মধ্যে ঢোকে, তাই তো। তাহলে সেই সব চোররা যারা রাত্রে চুরি করতে ওঠে, দেয়াল টপকিয়ে বাগানে ঢুকে তারপর চুরি করে বাড়িতে ঢুকে, তাদের ওপরে চাঁদের আলোটা চকচক করে। On streets and fields and harbor quays. Underline the word harbor and quays. হারবার মানে তোমরা জানো যেখানে জাহাজ দাঁড়ায়, ঠিক আছে, মানে বন্দর। যেমন রেল স্টেশনে যেমন রেলগাড়ি এসে দাঁড়ায়, ঠিক সেটা হারবার মানে হচ্ছে বন্দর, যেখানে জাহাজ এসে দাঁড়ায়। কিজ মানে হচ্ছে ঘাট, মানে যে ঘাটে আর কি জাহাজ থেকে মাল নামানো ওঠানো হয়। And bodies asleep in the forks of trees. Underline the word bodies. Bodies মানে bird. তাহলে on streets and fields and harbor quays. আর চাঁদের আলো কোথায় পড়ে, রাস্তায় পড়ে, মাঠে পড়ে, আর বন্দরে যেখানে জাহাজরা এসে দাঁড়ায়। আর কাদের ওপর পড়ে, পাখিদের ওপরে যারা শুয়ে থাকে। ফর্কস মানে তোমরা জানো এটা কি, দেখো আমরা বাংলায় একে বলি কাঁটা চামচ, তাই তো। এটা দিয়ে আমরা খাই, ফ্রুটস খাই, ম্যাগি খাই, চাউমিন খাই, বুঝতে পারছো, এটা ফর্কস। আর দেখো এখানে যে গাছের এগুলো দেখতে পাচ্ছ, গাছের ডালগুলো, ব্রাঞ্চেসগুলো কীরকম, অনেকটা এরকম না, ফর্কের মতো লাগছে, এর যেরকম এগুলো রয়েছে, সরি, ফর্কের যেরকম এই যে যেরকম কাটা কাটা রয়েছে, ঠিক দেখো ব্রাঞ্চেসগুলোরও তাই, দেখো সব ব্রাঞ্চেসে দেখো ঠিক ফর্কসের মতো। তাই এখানে বলছে যে বাডিজ মানে পাখিরা
ডালে এই যে ফর্কস অফ ট্রিজ মানে যেরকম কাঁটা চামচ আমরা দেখলাম গাছের ডালগুলো অনেকটা সেই কাঁটা চামচের মতো, যেখানে এই পাখিরা ঘুমোচ্ছে নিশ্চিন্তে, সেই পাখিদের গায়ের ওপরেও চাঁদের আলো পড়ে। ठीक है। तो ये आज हमारा आज का पोएम है द मून। किसने लिखा? पोइट का नाम है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। तो ये जो मून है, ये मून कैसा दिखता है? जैसे हॉल में जो दीवार पे जो हॉल के दीवार पे जो क्लॉक है ना, घड़ी है, उस घड़ी जैसा गोल है, वैसा गोल दिखता है ये मून। और ये मून जो चोर है जो रात में घर में चोरी करने के लिए जाते हैं ना, वो कैसे जाते हैं? वो दीवार को पार करके गार्डन में घुसता है, फिर घर में घुसता है ना। तो उस चोर के ऊपर भी ये मून का लाइट पड़ता है और शाइन करता है। और मून लाइट किसके ऊपर पड़ता है? वो रास्ते के ऊपर, वो खेतों में, और हार्बर मीन्स बंदरगाह, जहाँ पे जहाज आके ठहरता। और कीज मीन वो जो घाट है, जहाँ घाट में वो जहाज़ रहता है, वो जहाँ पे वो जहाज़ से माल उतरता है और भी माल भरता है जहाज़ में, वहाँ पे भी ये मूनलाइट पड़ता है। और किसके ऊपर? बडीज़ मतलब पक्षियाँ, जो पक्षियों जो वो पेड़ में सोते हैं ना। ये देखो, ये आप लोग देखा है ना, ये आप लोग जानते हैं फॉर्क, ये किस काम आता है? हम लोगों इसे फ्रूट्स खाते हैं ना, और चाउमीन खाते हैं, और मैगी भी खाते हैं। तो ये देखो, ये ट्रीज़ का जो ब्रांचेस है ना, एकदम इसके तरह ही दिखता है ना, फॉर्क्स की तरह। सो ये जो पक्षियाँ हैं वो ये पेड़ में जो ब्रांचेस है वो एकदम ऐसे फॉर्क की तरह दिखता है। ब्रांचेस देखो एकदम एक ही दिखता है ना, ये वाला जैसा है, ये भी वैसा। यहाँ पे वो लोग सोते हैं और मूनलाइट उसके ऊपर भी पड़ता है। ओके, नाउ द स्क्वॉलिंग कैट and the squeaking mouse, the howling dog by the door of the house, the bat that lies in bed at noon, all love to be out by the light of the moon. Squalling, underline these words, squalling. Okay, and also squeaking, howling. Okay, এই ছবিটা একটু কালো তো তাই আন্ডারলাইন ওয়ার্ডসগুলো একটু বুঝতে তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে, আমার সাথে সাথে তোমরা दाग दाओ। ओके, ये पेज देखो, ये एकदम नाइट का जो जैसा काला है वैसा पेज है ना। तो यहाँ पे मैं जैसे जैसे अंडरलाइन कर रही हूँ ना, तुम ऐसे करो, क्योंकि यहाँ पे ये पेंसिल का दाग ठीक से दिखाई नहीं देता। ठीक है। स्क्वॉलिंग माने জোরে চিৎকার করা, তারস্বরে চিৎকার করা। স্কুইকিং মানে হচ্ছে চিঁচি শব্দ করা। স্কোয়ালিং ক্যাট মানে বিড়ালরা খুব জোরে জোরে, বিড়াল যখন ডাকে, ম্যাও ম্যাও করে ডাকে, খুব জোরে জোরে ডাকছে। আর ইঁদুরটা চিঁচি, ইঁদুরের আওয়াজ শুনেছো তোমরা, চিঁচি করে আওয়াজ করে, ওরকম চিঁচি করে আওয়াজ করছে। হাউলিং মানে হচ্ছে ধরো কুকুর ডাকছে, মানে গর্জন করছে, জোরে ডাকছে, খুব জোরে ডাকছে কুকুর। বাই দ্য ডোর অফ দ্য হাউস, কুকুর তো সাধারণত বাড়ির বাইরে বসে পাহারা দেয়, তাই তো, ওখানে কুকুর ডাকছে। রাত্রিবেলা আমরা এরকম আওয়াজগুলো শুনতে পাই না, কোথাও হয়তো বিড়ালের ডাক শুনতে পেলাম, কি ইঁদুর চিঁচি আওয়াজ, কুকুরের আওয়াজও আমরা শুনতে পাই। আর কি ব্যাট মানে তোমরা জানো বাদুড়, তারা তো রাত্রি, দ্যাট লাইজ ইন বেড অ্যাট নুন, তারা তো, এই বাদুড় তো আমরা সাধারণত রাত্রিবেলা দেখতে পাই, তাই না? দিনের বেলা ওদেরকে দেখা যায় না, দিনের বেলা ওরা গাছে ঘুমায়। এরা কি করে? এই যে ক্যাট, মাউস, ডগ, ব্যাট, এই যে রাত্রিবেলা যে পশুকে
এই যে যারা রাত্রিবেলা যাদের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়, এরা সবাই এই চাঁদের আলোয় বেরোতে খুব ভালোবাসে। অল লাভ টু বি আউট বাই দ্য লাইট অফ দ্য মুন। চাঁদের আলো যখন রাত্রিবেলা ঝলমল করে বাইরে, তখন এরা সব সেই চাঁদের আলোয় ঘুরে বেড়াতে খুব ভালোবাসে। तो स्क्वालिंग मतलब क्या? ज़ोर से चिल्लाना। वो बिल्ली जब वो बिल्ली का जो आवाज़ है ज़ोर से वो चिल्लाता है। और माउस का स्क्विकिंग, स्क्विकिंग मतलब चूहा का जो चूँ चूँ आवाज़ करता है ना, मुंह से आवाज़ निकलता है चूँ चूँ। और ये डॉग का हाउलिंग साउंड, गरजना, ज़ोर से गरजना। डॉग कहाँ रहता है? हम लोग देखते हैं ना, डॉग हम लोगों का वो घर में गार्ड रहता है ना। और वो जो बैटमैन मीन्स वो चमगादड़ जो दिन में रात में निकलता है और दिन में सोता है। तो ये जो एनिमल्स है ना, कैट, माउस, डॉग, बैट, ये लोग रात में निकलता है। और ये लोग इस एनिमल्स को ये मूनलाइट में बाहर निकलना बहुत अच्छा लगता है। कम टू द लास्ट आंसर। बट ऑल द थिंग्स दैट बिलोंग्स टू द डे cuddle to sleep to be out of our way. Underline the word cuddle. Cuddle to sleep to be out of our way. And flowers and children close their eyes till up in the morning the sun shall rise. কিন্তু সেই সব জিনিসগুলো যারা দিনের বেলা দেখতে পাওয়া যায়, তারা রাত্রিবেলা কিন্তু সবাই ঘুমিয়ে থাকে। কাডল টু স্লিপ, কাডল মানে হচ্ছে আদর করা, কিন্তু এখানে কাডল মানে হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়ে তারা। যখন চাঁদ যখন আকাশে দেখা যায়, তখন দিনের বেলা যারা বেরোয়, যেসব পশু পাখি, মানুষ, তাই না, আমরা তো রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে পড়ি সবাই, তারা সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর ফুল তো সকালবেলাই ফোটে, তাই তো। রাত্রিবেলা ফুল তো ফোটে না, খুব কম ফুল ফোটে রাত্রিবেলা। আর বাচ্চারা তারা কি করে, সবাই তাদের চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ে। একদম সকালবেলা ওঠে, যখন আবার সূর্য ওঠে, তখন তাদের সাথে সাথে এরাও ওঠে। ওকে। तो जो चीज़ दिन में दिखता है ना, वो सब लोग रात में सो जाते हैं। कडल मतलब वो हक करना, हाँ, वो छाती से लगाना। पर यहाँ कडल मतलब है वो सब सो जाते हैं। दिन में जो निकलता है ना, वो रात में सब सो जाता है। जब आसमान में चाँद दिखता है, सब ये लोग सब सो जाता है। वो फूल, बच्चे सब अपने आँखें बंद करके सो जाते हैं। और सब लोग कब उठते हैं? जब सन दिन में निकलता है, तब ये लोग सब जाग जाते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर पोएम है ना। चलो तो हम रीड करें। द मून हैज़ ए फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल, शी शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स एंड हार्बर कीज, and buddies asleep in the forks of trees. The squalling cat and the squeaking mouse, the howling dog by the door of the house, the bat that lies in bed at noon, all love to be out by the light of the moon. But all the things that belong to the day cuddle to sleep to be out of our way, and flowers and children close their eyes till up in the morning the sun shall rise. By Robert Louis Stevenson. Now we will read our underlined words. Thieves, thieves. Thieves, thieves. Garden, garden. Garden. Harbor, harbor.
HARBOUR, harbor. QUAYS, keys. QUAYS, keys. BIRDIES, buddies. BIRDIES, buddies. SQUALLING, squalling. SQUALLING, squalling. SQUEAKING, squeaking. SQUEAKING, squeaking. HOWLING, howling. HOWLING, howling. CUDDLE, cuddle. CUDDLE, cuddle. So students, you read the poem and underline words. Okay? Okay students. Bye bye.